मीटर लगेगा तो बिजली मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को 3 महीने हो चुके हैं। 12 गैस सिलेंडर, डबल राशन और 200 यूनिट बिजली मुफ्त में फराहम की जाएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे अखाड़े में आ रही है, यानी कि मैदान में आ रही है और अपने सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जावेद कुरैशी हैं हमारे साथ। कुरैशी साहब, आपका क्या पैगाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि साल के 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि राशन डबल होगा नए साल में। तो कैसे देखते हैं आप ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट और क्या उम्मीद रखते हैं आप कि राशन डबल होगा या 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे या 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी? आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। बड़ी अफसोस की बात है मेरे ख्याल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने वोट डाले। जी सर। आज लोग परेशानी हाल है। लोग आज सोच रहे हैं कि हमसे क्या खता हो गई, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दिए। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा थोड़ा बहुत। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब मंशूर लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जैसी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी 100 दिन में हम 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, 12 गैस सिलेंडर्स दे देंगे, 10 केजी चावल फ्री हर एक शख्स को दे देंगे, 1 लाख नौकरियां डिलीवरियों को हम परमानेंट करेंगे। मुझे बताइए, 370 की बात हुई। लोगों ने सोचा, जो गरीब लोग हैं कश्मीर में, उन्होंने सोचा गैस सिलेंडर तो 12 बन जाएंगे फ्री में, बिजली 200 यूनिट। अब जैसे सरकार बन गई, हलफ उठाया पहली असेंबली कैबिनेट में, जो उन्होंने कहा 370, हम 370 पे उन्होंने वहां पे रेजोल्यूशन पास किया। मुझे बताए, उनको बेसिक नीड पे बात करनी थी या जो उन्होंने मंशूर में कहा था, उनको 370 की बात करके पाकिस्तान को खुश करना था। हम भाई साथ है, इख्तिदार चला गया था, हमने थोड़ा बहुत झूठ मार के वापस लाया और आप आतंकवाद को बढ़ा सकते हो, आप अलगावाद को बढ़ा सकते हो, आप पथराव को बढ़ा सकते हो। बड़ी कठिन मुश्किल काम था सरकार में वापस आना। मुझे लगा कि 370 पे बात करके पाकिस्तान को खुश करना, चीन को खुश करना, न कि आवाम की बात करना। 100 दिन पूरे हो गए, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जबान पे ये नहीं लाया कि हम बिजली तो दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं। हमने गैस सिलेंडरों का वादा किया तो कहां से दे देंगे। दूसरा, इसमें लॉजिक है कि अगर वो मीटर पे एहतजाज करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज कश्मीर में निकले, जम्मू में निकले कि हम मीटर लगाने नहीं देंगे, तो यू टर्न क्यों मार रहे हैं? आज सीएम साहब बोल रहे हैं कि जब तक मीटर नहीं लग जाएगा, हम यहां लोग 2-2 बॉयलर लगाते हैं, हीटर लगाते हैं। आज उसको दिख रहा है, हीटर दिख रहा है, बॉयलर्स दिख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि तब सही था, आज सही है? ये तो पहले क्लियर करिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वो कब सही बोल रहे हैं? इन्होंने पिछले 50-60 सालों से इस आवाम को धोखा दिया, इस आवाम को गुमराह किया, और मेरे ख्याल में इनको यहां पे भी हिसाब देना है और वहां पे भी। हर वक्त इन्होंने कश्मीर को लोही लुहान किया और नौजवानों के रोजगार पे डाका नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने मारा, और वहां के नौजवानों के हाथ में रोजगार के बजाय, लैपटॉप के बजाय और गन और पत्थर थमाए, मजबूर किए इन्होंने लोगों को गन उठाने के, आज़ादी के नारे दिलवाने के लिए इन्होंने प्रोटोकॉल ये देते थे। हुर्रियत लीडरों को ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, जैसे कि लाखों लोग मरगुजारों में पहुंचाने का काम किया। चंद वोटों से ये सरकारें बनाते थे। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने इनको धूल चटा दी। क्यों? आज जिस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को धूल चटाई है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी मेजॉरिटी में सीटें कैसे ली हैं? वो तो जीत कर कैसे आए? इसका मकसद आप झूठ बोल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए लोगों को कश्मीर के लोग पसंद करते हैं, कश्मीरी लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। अगर आप लोगों के साथ होते तो आप लोगों की एक सीट भी आती है ना कश्मीर से। कश्मीरी में एक अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया है, मगर हम उसी में फंस जाते हैं। कश्मीरी मेहमान नवाज है, कश्मीर के लोग
सच बात मान लेते। आप झूठी बात बता दो ना, वो सच मान ले। सीधे साधे लोग हैं बेचारे, पहाड़ पे लोग रहने वाले हैं, और जो कश्मीर के लोग हैं, आप इनकी तवारीख उठा के देखें, कोई भी कुछ बताएगा ना वो सच मानते हैं, कसम खा वो सच मानेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दावा किया, वहां पे ऐसा एक प्रपोजल बनाया कि हम इनको कैसे जज्बातों में लाएंगे। पहले 370 के आड़ में वो तो हम मजबूत करेंगे तो वोट हासिल करते थे। अगर ऐसा होता कश्मीर में, जब कश्मीरी लोगों ने हराना था उमर अब्दुल्ला को, एमपी के इलेक्शनों में हरा दिया, इंजीनियर रशीद को जिताना था, जिता दिया। इस बार उन्होंने एनसी की गवर्नमेंट लानी थी, वो ले आए। कश्मीरी लोग बहुत समझदार हैं, आप ये ना कहें कि कश्मीरी लोग सीधे साधे नहीं, बहुत काबिल हैं, इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार हैं, उन्हें मालूम है कब क्या करना है। अब कश्मीरी लोग आपको इंटरव्यू में नीचे गलत कमेंट कर रहे हैं 4 मिनट के लिए, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अब ये आप ये एक्सेप्ट करें ना कि आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे उतने कैंडिडेट नहीं उतारे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले सबसे कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट उतारे हैं, और लोगों ने मन बनाया था, हमारा अलायंस था पार्टियों के साथ, इसलिए हम भी धोखे में आ गए। लोगों ने तय किया कि हम लोगों ने तय किया, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गैस फ्री दे रही है, बिजली फ्री दे रहे, चलो ठीक है एक बार और मौका दे देते हैं। मगर आज आवाम को तो पता चल रहा है कि उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं 5 साल का वक्त है हमारे पास, सब्र रखें, सब कुछ मिलेगा। भाई 5 साल में क्या, पहली कैबिनेट मीटिंग में तो करना था, तो एक 370 का रेजोल्यूशन पास हुआ। भाई 370 वो जो दफन हो चुका है, जो मरगुजार में मर्दे दफन हो गए, उनको निकालना क्या बड़ी बात है? कहां से निकालेंगे भाई? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों, सीएमओ, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपीओ को मालूम है कि ये 370 कभी वापस आ ही नहीं सकता है। आवाम को धोखा देना, आवाम का ध्यान भटकाना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है, अगर चाहती थी, उनको बड़ा मैंडेट मिला कश्मीर से, वो बिजली को फ्री कर लेते, मीटरों को हटा देते। मीटर कहां लगा देते? जब एहतिजाज करते थे मीटरों पे, तो मीटर को हटा देते ना, तो गरीब लोगों को बिजली फ्री मिलता, 10-10 केजी चावल मिलता। आप मुझे बताइए गैस सिलेंडर्स मिलते कहां है? अच्छा, जो परमानेंट लोग करने थे इनको डेलीवेज, मुझे बताइए, इन्होंने लगा दिए 50 सालों में, तो डेलीवेजों को इन्होंने परमानेंट कभी नहीं किया, तो आज करते ना। आज तो इन्होंने वादा किया था इन लोगों से, जरा जाइए ना उनके घरों में जिनके बच्चों को फीस नहीं है, जिनको ईद पे पैसे नहीं होते हैं, कपड़े लाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनके बच्चे दर जिंदगी गुजार रहे हैं 50-60 सालों से। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इनको धोखा दिया, आपको परमानेंट करेंगे। आज तो मौका मिला है, पहले कैबिनेट ऑर्डर निकाले ना कि इनको परमानेंट करें। मुझे बताए, हमारे एसपीओ परेशान हाल है, अभी 2-3 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही है। इनकी सरकार आके ये तो परेशानियां खड़ा हो गई। मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं, जो इन्होंने 100 दिन में बताया था हम करने वाले हैं, तो वो कहां है? जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम से सवाल कीजिए ना, इनके एमएलए, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सवाल कीजिए ना, आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे आवाम के लिए, वो कहां गए? वो खोखले वादे कहां गए? इसलिए मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाजिया करना चाहता हूं कि वो जो खानदानी राज का दबदबा बनाना चाहते हैं, जो इन्होंने पिछले 70 सालों से इस जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है, अब जाग चुकी है जम्मू कश्मीर। अब आप एक बार, अगर अवाम जागी है, बार बार अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही क्यों चुनती है? एमपी के इलेक्शनों में 2 सीटें दे दी एनसी को, इस बार जो है वो कम पेश 40 से ज्यादा सीटें एनसी को दिलवा दी, हुकूमत बना दी। अवाम को जब सब मालूम है, जनता है, ये सब जानती है। अगर जनता सब सुनिए, अगर जनता सब जानती है, तो जनता क्यों बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिलाना चाहती है? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है लोगों पे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो झूठ की माला नहीं पहना रहे हैं ना, तो फिर एनसी फिर बीजेपी वालों को क्यों आपको हरा देते हैं? भाई हम तो झूठ की माला नहीं, हम तो अवाम को असल आईना दिखा रहे हैं। हम आंखों से पर्दा हटाने की बात करते हैं। जो इन्होंने आज तक अवाम के ऊपर पर्दे डाले, हम उनको हटाने, हम तो झूठ की सियासत करते ही नहीं है, इसलिए अवाम झूठे वादों में आ जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिजली फ्री, गैस फ्री, नौकरियां देना, डेलीवेजरों को परमानेंट करना, ये वादे दिए। वहां पे 370 को वापस लाएंगे। अच्छा, इतना सब आप लोगों के फेवर में बोल रहे हो, ये सब लोगों के जेन्युइन मुद्दों पे आप बात कर रहे हो, फिर भी लोग
آپ کے خلاف نیچے لکھ رہے ہیں. یہ تو ان کے چیلے چپاٹے ہیں نا. بھی آپ کو پسند نہیں. بات سنیں, یہ تو انسان تھوڑی چیلا چپاٹا ہے. سنیں, یہ پبلک ہے. بات سنیں بھائی, یہ ان کے چیلے چپاٹے ہیں. سر یہ عام شہری ہیں, عام لوگ ہیں. آپ 30 سالوں کی تواریخ اٹھا کے دیکھیں, نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے خلاف آج تک کسی نے بولا نہیں ہے, حریت کے خلاف کسی نے بولا نہیں ہے, پاکستان کو کبھی تنقید کیا نہیں ہے. یہ وہ ہاتھ دھلے ہوئے ہیں, مجھے معلوم ہے نا. اور جب آپ سچی بات کہو گے نا تو اپوزیشن میں تو لوگ آئیں گے ہی آئیں گے. لوگوں کے حق میں آپ بات کر رہے ہو, ان کے فیور میں بات کر رہے ہو کہ گیس سلنڈر ملنا چاہیے. وولٹ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں این سی والے ٹھیک ہے, یہ بی جے پی والے چور ہیں. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو ان کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں نا. انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا. کمنٹ بھی آپ کے فیور میں ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے نا, یہ تو مجھے معلوم ہے, یہ مجھے معلوم ہے مجھے کتنے لوگ چاہتے ہیں اور نیشنل کانفرنس کے لوگ کتنے چاہتے ہیں. مجھے یہ سمجھائیں آپ کی اتنی نفرت کیوں ہے لوگوں کو بی جے پی کے نمائندوں سے؟ آپ لوگ اگر پبلک کے حق کی بات کرتے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کے خلاف بات. یہ تو آپ کو معلوم ہے کشمیر میں 2 قسم کے لوگ ہیں. آدھے لوگوں کے ذہن میں پاکستان ابھی بھی ہے, آدھے لوگوں کے ذہن میں وہ پتھراؤ, ان کے دکانیں جو بند ہو گئے, جو لوٹ مار ہو رہا تھا, جو انٹریاں ہوتی تھی دروازوں سے, بند دروازوں سے جو انٹریاں ہو رہی تھی نا, ان دروازوں کو تالا لگا دیا. جو یہ نظام مصطفیٰ کی باتیں کرتے تھے نا, یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ, اس نظام مصطفیٰ کے دائرے میں وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے ان کو لایا. زمین آن لائن ہے اور آج ملازم ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں. آج حقیقتاً کوئی چرس کی بکری نہیں ہو رہی ہے. آج ان پہ جو مذہب کے آڑ میں آ کر نوجوانوں کو وہاں پہ غلط دشا دیتے تھے نا, آج ان کے اوپر روک ہے. اس لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں کو تنقید کیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت بنی ہے, حکومت اپنا کام کر رہی ہے. آپ لوگ اپوزیشن میں, آپ بھی تو پروٹیسٹ کریں, حکومت کے خلاف بولیں. آپ لوگ گھروں سے نکلتے نہیں ہو. کر رہے ہیں نا, ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. گھر سے صرف ریسٹورنٹ جاتے ہیں, ریسٹورنٹ سے گھر آتے ہیں. سنیں میری, ہمارا پروٹیسٹ کا کام نہیں ہے یہ نیشنل کانفرنس جھوٹے دعوے پہ پھر پروٹیسٹ کرنا, اب میٹر لگانے نہیں دیں گے, اب بجلی یہ ہے, یہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بھارتیہ جنتا پارٹی ایسے مدعے تیار نہیں کرتی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر نیشن کے لیے کام کرتے ہیں اور ہر ایک نوجوان کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں. کئی سارے لوگ کمنٹ کریں کہ جاوید قریشی سے پوچھیے اپنی سیاست میں آج تک آپ نے کیا کیا ہے پبلک کے لیے. وہ کیوں نہیں, میں ایک بڑی پارٹی کے ساتھ ہوں. بھارتیہ جنتا پارٹی سب سے بڑی, ورلڈ کی سب سے بڑی. پبلک کے لیے کیا کیا؟ پارٹی کو چھوڑے نا, آپ جائے نا. آج میں راہل گاندھی سے ملا ہوں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ راہل گاندھی کو چھوڑو نا بھائی, آپ جائے نا کشمیر جائے نا, آج چند گھنٹوں میں پہنچتے ہیں. یہ کس کی بدولت؟ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی بدولت. اگر 5-6 سال سے راشن فری کھا رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی وجہ سے. اگر غریب لوگوں کا آپریشن ہو رہا ہے, گولڈن کارڈ اگر دے رہے ہیں تو کس نے دے دیا؟ ہماری پارٹی کے وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی نے دیا. اگر کسانوں کو 2-2 ہزار مل رہے ہیں تو کس نے دیا؟ اگر وشوکرما اسکیم غریب لوگوں کے لیے ملی, او بی سی کے لیے, تو کس نے دے دی؟ وزیر اعظم ہند. کیا نوکریوں میں سکیمز ہوئے, فائر ایمرجنسی میں سکیمز ہوئے؟ کن کے؟ کیا وہ بھی آپ کی سرکار میں؟ کن کی سرکار میں؟ کن کی سرکار میں؟ چیف منسٹر کون تھا؟ چیف منسٹر فائر ایمرجنسی کا تو حالیہ اسکیم ہوا ہے. کس نے یہ 2019 کے ٹائم میں ہوا ہے. چیف منسٹر کون تھا؟ سرکار ہی نہیں تھی تب, ایل جی صاحب تھے. چیف منسٹر یہ جموں کشمیر پولیس سب انسپیکٹر کے امتحان میں آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے سکیم ہوا. ہر کمیونٹی میں, ہر دکان میں, ہر بازار میں شیطان اور چور ہوتے ہیں. چند لوگ ہوتے ہیں, آپ ہر ایک کو تنقید تھوڑی کر سکتے ہو. ہر بازار میں, ہر سوسائٹی میں چور اور چکے ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کو صحیح آئینہ دکھایا ہے. تو آپ یہ مانتے ہو کہ سب کچھ بی جے پی ٹھیک کر رہی ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو کشمیر میں امن لایا وہ کس نے لایا؟ بھارتیہ جنتا. آتنکواد کو ختم کیا کس نے؟ اگر امن کا ماحول کسی نے قائم کیا کس نے؟ اگر آج ہمارے نوجوان آگے بڑھنے کا کام کرتے ہیں تو کیا کس نے؟ تو پچھلے تواریخ میں جائے نا, 30 سال پہلے 6 منتھ کے لیے بند, نیٹ ورک بند, تعلیم سے محروم ہمارے بچے ہو جاتے تھے. آج اسکالرشپ اگر ملتی ہے تو وزیر اعظم ہند نریندر مودی جی کی وجہ سے. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نیشنل کانفرنس کی چوروں چکیروں کی سیاست ہے اور انہوں نے اس عوام کو دھوکہ دیا. چلیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جاوید احمد قریشی صاحب تھے. تقریباً 1000 لوگ دیکھ رہے تھے جموں کشمیر سے. کئی سارے لوگوں نے ان کے حق میں بات کی, کئی سارے لوگوں نے کہا کہ جاوید صاحب غلط بات کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے سوال کرنا, ہم نے سوال کیا, انہوں نے ان سوالوں پہ جواب دیا. لیکن میٹر نہیں لگنا چاہیے, یہ ہم بھی چاہتے ہیں. اپارٹ فرام دس پالیٹکس, سیاست کو الگ رکھو لیکن میٹر نہیں لگنا چاہیے, کسی غریب پہ میٹر نہیں لگنا چاہیے.
12 گیس سلنڈر ملنے چاہیے, ڈبل راشن ہونا چاہیے, بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اس چیز کے لیے ہم بھی بھرپور حکومت کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں عام انسانوں کو, عام شہریوں کو وقت کے مطابق دی جانی چاہیے تاکہ انہیں کوئی بھی پریشانی نہ آئے. فی الحال آپ کی کیا رائے رہتی ہے, آپ بھی ضرور دیں. کیا آپ نے یہ انٹرویو سنا, آپ کو لگتا ہے کہ جاوید صاحب صحیح بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر یہ غلط بات کر رہے ہیں تو بھی آپ اپنا کامنٹ ضرور کیجیے گا. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.